jeunesse Kimbulu. Tunaonekana pa kudifese milunguziwa, kulikuwa nini? Hapa tunaonekana kudifese bazalendo fare bali kidnape watu mbili, musika na mgarso, wote ni bamulu. Na kupia kubaona, kupia kupandia kudifese, tunakuta relema basha baua. Na kubawa tumebaona biko tu mfasi mwa mfosi komini. hivi Njo raia kukashirika, njo naona difese na lungula. Yote ni lungula. Hivi muna ujumbe gani ambao mnatumia wakuu viongozi wa wazalendo? Wakuu viongozi wa wazalendo tunawaomba vraiment bamalize hii jambo. Juu wazalendo kukuwa na uwa hivi population na population vraiment. Hivi na gouvernement nao mnawatumia ujumbe gani? Gouvernement tunaomba iasime kazi yao, kuchunga raia na mali yao. Tunawashukuru sana raia yote ya teritwari ya Lubero na pembezoni mwa teritwari ya Lubero. Mimi ni komanda chargé d'opération na renseignement ya mouvement phare bar bar wazalendo. Tulipata maalerte mingi juu ya shida imepitikana Kimbulu, na ile shida tuko naifatilia, ça fait déjà 3 jours tuko naifatilia shie vote. Ile shida haiko ya mtu moya, ni shida yetu sie vote. Alors inaomba tusaidiane murasenyema, tuweze kutia mkono kuule mtu mwenyewe alifanya ile manyanga ya kukamata wale watu na kuona ile mashida zimepitika kule. Mi mwenyewe nilipata ile alert, nikatoka ku première ligne de front huko kwenye niko tena kwa sasa, nikaenda mpaka Kimbulu, nikazungumuza na societe civile na zingine force zote zenye ziko pale, yani FARDC na polisi na wengine wote, juu ya kutafuta ule mutu. Inaomba ule mutu tuweze kumkamata de gré ou de force. Ni mutu haiko mambo yake ya kwanza, haiko majanga ya kwanza yenyewe anafanya, ni tabia yake, ni zoezi yake. Kurapele kidogo juu ya ule mutu mwenye wanaitaka Mawashi, alikuwa nafungwa Goma ku prison, me alikuwa toka mujela wakati M23 inaingia Goma, na alifungwaka juu ya shida moya. Tena alifanyaka vitu ya hivi vya sabile venye amefanya shi wenyewe, tukamfungaka PV zake ziko nini mpaka naza auditora mpaka ni mape yake porque aingie ku prison centrale ya Goma. Epi huku alishafanya hii donge, tunaweza sema kama ni 3e manyanga yenye Mawashi anafanya. Alifanya vingine vya kufanana hivi kukotea Ituri, njo kwenye walimupitishiaka. Tunawaza atenda atulia kule hata kidogo. Alipigana ye mwenyewe na guvernema, na saa hii watoto ya fare zaidi ya 20 banafungiwa ku prison Kangwai, banafungwa. Zaidi ya siraha 25 ya chama ya fare zinafungwa nazo ku prison ya Kangwai juu ya ule mutu. Alors ule mutu haiko mbali, iko pale mumungini ya Kimbulu, na benye biko wanamuchunga ni ile population ya Kimbulu njeko na muchunga, biko wanafanya bunafiki, banamuchunga tu pale. Antuka tuache unafiki, ni message ku population ya Kimbulu, baache bunafiki, baache kuchunga ule mutu. Iko nalala pale mumanyumba za batu fulani tunajua.
Kwa mwisho, ujumbe ni moja: population ya Kimbulu hatuna ubaya na nyie na hatuko mbali na nyie, tuko tu hapa pembeni yenu, na munajua fare mzuri sana. Tulikuwa hatuya kuwa na shida na nyie, me bale watu fulani fulani njo venye biko wanaacha tu ama wanapenda baharibishe image ya chama. Kwa mwisho na njo conclusion ni kutaka bambia kama fare haiko chama ya leo. Fare ni chama imepigana sana na adui, na adui leo hashindwa kutumikisha hata watu ngapi hivi mchama pour que baharibishe image ya chama na tushindwe, donc tukue desequilibre pour que adui apate kuweza kufanya mavituruturu ya kwake. Ni kwa hiyo raia, societe civile, tuko tunazungumuza, jeunesse ya Kimbulu tuko nazungumuza na presida wenu, nani commandement yote ya FARDC tuko tunazungumuza. Ni kwa hiyo tu, soyo kalme, byote vimepitika, tunajua deja cible ni ule, na yengine vyote vitaendeka, atakamatika. Mututilie tena confiance, sawa vile watoto yenu munatujua mzuri, hatuya kuwa na shida yoyote na nyie. Tunawashukuru.